Surrounded with your benediction and many happy fruitful miracle years. All the pleasing to you, we ask this to Amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Yay! That you are our creator, created everything in this world, especially ay sa tubangan namon, ang amon pinalangga nga Ewanit, sinata Ruda, to celebrate sa ilang adlaw, katawan. Thank you, Lord, for continue loving them, protect them, kag provided everything na kinanglanon nila. We also thank you, Lord, for the presence of everyone gathered this afternoon para Ginoo ma-appreciate it that Ewanit was very loved by everybody, especially in your family. We also, Lord, to thank you the presence sa iyong kabataan, si Marinalyn, ang pamilya ni Pari Normie, kag of course si Inday Norley niya to sa Canada. Thank you so much, Lord, for giving them enough courage to give the appropriate care and love sa ilang nanay. And so, man, Ginoo, we ask for your holy presence to be in the midst of us as we are going to celebrate this happily and joyfully with a truthful heart that you are our God who created us and then you died on the cross before to redeem us. We also, Lord, pray for the whole world, peace of the whole world. Thank you, Lord, for salamat sa grasya, salamat sa tanan-tanan. Ikaw bilang among amay, we acknowledge you, Father. Salamat sa paghatag mo, sinigrasya na we are about to receive. Salamat sa nag-provide and take care everything para matiganin ng okasyon. Ang tanangin ni Lord, ginaampun namon dala sa papangayon sa kapatawaran sa tanan namon ng kasalanan. In Jesus' name we pray. Amen! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Love you. Bri, love you. I love you. I love you! Itlog, para makita ko. Like na lang. Happy birthday! Ano? 21 years old. Sana kami managkuhanin. Last pass pa naman 100 years old. Yay! Sabay na taga-agat ang aming taluas. At kapag-urot sa obat salay. Yay! Ang trataan, ang kapuhanan. May tanan, minapanguyo ka, pakitay kayo sa Kristo, nga itong Happy birthday! Lalamak. Kamay pa, nalagaan ko yung sa kabuhi. Mag 100 pala. Yay! Nakuha sa 100. Yes! Yes! Woo! Kahit ma-birthday, pag ikaw. Yes! Yay! Sana kami amuman ko ng drive namin. Yay! Ang amon, kasi gustuhan man namin ng amon mga apo, mga bata, mga umagan. Hindi lang ako kinaiyak. Pag dilawin na lang sa ato, kita mo ako, manang-wanit, sino mag-ikot ka ng mga labot, tapos sa sinindiwan man, kita mo man ito pag-atake sa akin. Yes! Sa kuya, galing ko sa balay, namilin-bilin ako nga, ano ko, hindi na ko makauli-uwi. Pero sa kaluwi sa Ginoo, ang Ginoo, hindi umulot at bumalang. Yes! Amen! Thank you sa tanan, mga bisita ni Manangunin. Enjoy kita! Kanya na lang ang kalma. Kalma. Message na. Happy birthday na yun, ha?
Hindi kasi kapaligo ka. Sino tagon mo? Okay ah. Panoorin. Happy birthday. Thank you, Marin. Behalf sa Piso? Saan niyo natin ikaw mo permanent? Wala sa ka pa, Mateo? Ano sa Bicol? Nagtusok ako. Lula yan? Okay na mo yan. Kay Lula? Ay na. Hay na. Nakaliga yung wala lang ng kagyapon. Sigan na pala. Ito sigan na ho. May pakilala ko siya. Joke lang. Tingnan mo pa. Happy birthday. Happy birthday. Hindi mo kipili! Ano? Bisan mo ko na mana. Pagkabatita ako simula pa. Happy birthday. Love you. Okay. live. At least salamat kakalimutan sa nayakin kaya kagaya. Oo, salamat ka sa grasya kang ihatag sa iyo. So, hindi na tubig. Hindi na pili mo na. Kalulawan niya. Happy birthday kay Marian. Okay, abigin kami upod. Wala ka pa kwasang bintimel mo. Lagi ba ah? Buto tuhod. Ako lang ito kapihin nga dyan sa kapihin ka kung may pinipili niya. Totoo. Kaya ako na sa 205 mo. What? Simula ba? Si Pangawa lang deliver. Madaya ka ko na happy birthday. Yo. Let's celebrate this birthday celebration of a very lively one. Shout out to us and say happy birthday. Birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Ating mga bisita. Ano na yung pangkutan? Palikod yung pangkutan ni Maso. Ano? Dito yung tapay doon. Another one. Ay, kuya po. Kapit ba niya? Ay, gwapo ko lulukla. Oy. Oh. Wow! 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 Wow, galing ah! Birthday lang. Mo na. Saan mo na? Hindi mo pag-open. Ako open. Unboxing. Wala nakalagay kung sino na video eh. Ay, wow. Ano yan? Punda. Ay, wow. Social. Ay, lalaki. Wow. Diging-ging. May mariking gibe. Sandal ko ron na kung nakigawa ko naman eh. Ano na? Ano Oo, yan? di ko cash. Hindi ko cash. Dali man. Dali ko ibutang ata to. Ano bra? Ano na ba? Palda, blouse, blouse. Ano na ba? Ay, hindi na dahil. Challenge ako na.
Wow. Video ko. Nagumpiyan na. Siguro yan, te. Tama yan. Ano ba Nagumpiyan to? ang chan mo. Malami ka ni kung halog. Iled na. Kutsukul ka mo ka man. Iled na. Kung nalog. Ano, kapital mo naman? Plano pa ka na eh. 30 pa lang. Ay, wow! Oh, red. Red! Happy birthday! Duster? Duster! Gusto ko na yung ganyan na rolyo. Matakamot mo niya. Milan na yaman. Ah?